नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे सेप्टेम्बर 2025 रे केमिति रहबो राशि चक्र नवम राशि धनु राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करबा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर पर आसी थांती तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थवा बेल आइकन को प्रेस करंतु। चल दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे सेप्टेम्बर मास रे धनु राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए धनु राशि जार अधिपति ग्रह होउछंती बृहस्पति यार शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शुक्रवार शुभ संख्या 7 8 9 शुभ रंग कमला कॉफी पाइगनी। दर्शक बंधु यही मासरे धनु राशि व्यक्तिविशेष मानक पई कौन रहिबो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति नजर पकेनबा। बृहस्पति सप्तम स्थान रे शनि चतुर्थ स्थान रे राहु तृतीय स्थान रे केतु नवम स्थान रे अधिष्ठान करुछंती। गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति को नजर रखी आम यही विचार करिपरिबा जे एही मास धनु राशि लोकों पाए अत्यंत अनुकूल हो पारे तथापि पारिवारिक प्रसंग रे किछि सतर्कता अवलंबन करने को पड़िबो एवं दशम घरे मंगल ग्रह पारिवारिक समस्या रे समस्या सृष्टि करि पारंती। राहुंकर तृतीय घरे रहिबा साहस वृद्धि करिबो जहाँ फल कि आपण प्रत्येक परिस्थिति को सामना करि परिबे एवं दूर यात्रार मध्य जोग सृष्टि हेबो। नवम घरे सूर्य बुध केतु रहिबा आपण को लंबा यात्रा कराई पारे साहाय्य करिवे। शुक्र मासर आरंभ रे अष्टम घरे रही गुप्त खर्च कराइबे। चाकरी करुथबा लोकन को भल काम करिबा पई पुरस्कार मिलिबो किंतु कोनोसी प्रकार कंट्रोवर्सी रो आपण को बंचबार अछि। व्यवसाय करुथबा लोकंकर उन्नति हेबो। सप्तम घरे बृहस्पति महाराज वैवाहिक संबंध को मधुर करने पाई आपणकर लगातार साहाय्य करेंगे। प्रेम संबंध रे प्रगाढ़ता आसीबो। मासर उत्तरार्ध एथिपाई अधिक अनुकूल रहिबार संभावना अछि। आपणको एही मासरे कोनोसी बड़ पदवी मिली पारे। यह छात्र मानक पाई उत्कंठा पूर्ण समय हेबो एवं मैनेजमेंट अध्ययन करुथबा छात्र मानक पाई यह एक भल समय हेबो एवं सेमाने सेमानकर शिक्षा रे भल फलाफल पाइबे। विदेश यात्रा करबा पई एबे किछि समय अपेक्षा करबा को पड़िबो। स्वास्थ्य दृष्टि आपण को लगातार स्वास्थ्य उपरे ध्यान देबा को पड़िबो। दर्शक बंधु जे गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक विषय आमे प्रथम आलोचना करिथिले से गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक विषय आमे व्यक्तिगत भाव रे आलोचना करिबा। प्रथम जदि आमे बृहस्पति कथा आलोचना करिबा तबे बृहस्पति होउचंती धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जस कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक एवं समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होउचंती देवगुरु बृहस्पति। जेहेतु ए होउचंती देवगुरु तेणु ए बृहस्पति केबे कहार संसार रे अमंगल चिंता करि पारंती नाही किंतु ए बृहस्पतिंकर अन्य ग्रह मानक सहित युति एवं दृष्टि एवं शुभ एवं अशुभ स्थान रे रहिबा द्वारा एमाने सामान्य रूप से आंकर फलाफल परिवर्तन आसी थाए किंतु आपणकर राशि बृहस्पति वर्तमान सप्तम स्थान रे तेणु गोचरीय स्थिति अनुसार बृहस्पति द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे अत्यंत शुभ फल प्रदान करि थांती। तेणु सप्तम बृहस्पति आपन को निश्चित भाव में शुभ फल प्रदान करिवो बोली आपण स्थिर निश्चित हो जांतु। एही समय मध्य रे बृहस्पति क्यों क्यों दिगरे शुभ फल प्रदान करेंगे ना जदि आपण व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में अच्छा तेबे निश्चित भाव में आपणकर व्यवसाय रे उन्नति घटिबो। आशानुरूप आय एवं लाभ मध्य आपण प्राप्त करेंगे। अଯଥା व्यय आपणकर कमिबो एवं आकस्मिक भाव में आपण धन प्राप्तिर मध्य जोग रहिबो। जदि आपण शेयर मार्केट रे अर्थ विनियोग करूछंती तेबे ए समय मध्य आपणकर शेयर रु भल लाभ मध्य प्राप्त करि परिबे। आकस्मिक भाव में आपणकर शेयर टी वृद्धि पाई पारे।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରଗାଢ଼ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ନୂତନ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟା ବା ପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବା ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ବି 100% ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରୋଷରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବା ଆପଣ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।